जय सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव। समस्त को महावीर साधना भक्ति चैनल तरफ प्रणाम। आज गोटे वीडियो जहाँकि सब मु कहे बिना गुरु रे किछि साधना सिद्धि करि हेबनी आ बिना गुरु रे किछि भी आमे कृपा प्राप्ति करि परिबानी आ गुरु निंदा कले केउ पाप मिले ए विषय आज मु आपन को कहबा को जाउछि। जेकोसी आप साधना करूँ बा जेकोसी पूजा पाठ करूँ क्या कतुर ना क्या कतुर आम शिखा ना जहाँ कतुर कि शिखिले से हे आमर गुरु। आउ जीवन रे केबे गुरु निंदा करेनि। गुरु निंदा कले केउ पाप मिले गोटे छोट उदाहरण आपन को आज बुझाऊँगी। नारायण 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 सबु बेले नारायण किए जपंती नारद मुनि। दिने से तांकर कौन कले ना भ्रमणर बाहर जीवा बाटरे शंकर भगवान को भेटिले। शंकर भगवान गोटे मुंडिया मारिक कहले प्रभु मो प्रणाम स्वीकार करंतु। शंकर भगवान कहले तथास्तु। नारद कुआड़े ना मु भ्रमणर बाहरी ठीक अच्छे नारद मोर गोटे छोट कथा थिला तमर गुरु किए। नारद मुनि कहले प्रभु मोर गुरुर आवश्यकता तो नाही। मु तो स्वयं भगवान नारायण पाखर रोची आ प्रत्येक दिन नारायण नारायण जपुची। मोर गुरुर कौन आवश्यकता अच्छी। शंकर भगवान टिके मुरुकी हसी कहले अरे दुनिया रे बिना गुरु रे किछि भी करिवेनी आ किछि भी भगवान के पाई पारना ना पाइबे। गुरु न धरी अर्जुन काहू पाइब सदज्ञान। आ गोटे कथा आपण माने देखिबे स्कंद पुराण रे लेखाई आखिरी भाग रे गुरु गीता बोली गोटे अच्छी। गुरु गीता पढ़िला परे आपण जानि परिबे गुरु निंदा कले केउ पाप मिले आ गुरु न धरले कौनसी कार्य सिद्धि हो पारे नहीं। आपण गुरु गीता कथा छाड़ू आपण हनुमान चालीसा उठेकी देखिए जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। हनुमान को जदि गुरु रूप में आपण पूजा करेंगे तांकर कृपा आपण शीघ्र प्राप्ति हेब। नारद मुनि कहले प्रभु मोर तो गुरु नाई मते गोटे आपण गुरु क्या धरबी कहतु और सेमिति श्रेष्ठ गुरु किए अच्छी। शंकर भगवान कहले देख काली सखाळु जीव जहाँ को प्रथमे देखिब सेई हब तमर गुरु। नारद मुनि कहले प्रभु प्रणाम ठीक अच्छी। नारद आसिक विश्राम नेले। सखाळ हैला नारद मुनि बाहरले जीवा बाटरे देखिले जो गुरुमाता मला परे तांको चमड़ा काटिकी नियंती जो लोक सेई लोक जड़े तांकर आगर चाली चाली चलचंती। हाथ गोटे छुरी बेकरे जो कांधरे गलई से जो थलीटा। नारद मुनि पछुर था डाकिले हो भाईना टिके शुणे शुणे शुण गला कहले कौन पाए मत नारद मुनि डाकिले। नारद मुनि किछि कहवा पूर्व आगे गोटे जुआर हो पड़े से लोक को। से लोक कहला आज्ञा आपण एत बड़ मुनि ऋषि हेई मते जुआर होचंती कौन पाई। कहले मु आज आपन गुरु मानिली। कहले मो पाखर की ज्ञान अच्छी मु आपन देवी जे मते गुरु मानिले। कहले नाई मते शंकर भगवान कहिथिले जाको प्रथमे देखिबू सेई हेबो तमर गुरु। कहले हो ठीक अच्छे। नारद मुनि एतिकी तांको जुआर हेकी फेरिकी आसिले। आसिला बेले नारदंकर मनर टिके अहंकार आसीगला। कहले अरे बाबा मु एते बड़ ज्ञानी एते बड़ ऋषि मते फेर यही गुरु गुटे मिलिला सखाळु जहाँकि से माने मला परे जो गुरुमाता तांको चमड़ा काटुचंती। छी 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 मो कि भाग्य रे गोटे एमिति गोटे गुरु आज मिलीगले मने मने एति कही देके आछंती। शंकर भगवान नारदंको मन कथा जानी पारले। आसिक भगवान शंकर कत्र पहुँची गले। कहले प्रभु प्रणाम मु गुरु धरिकी आसी। भगवान कहले अरे नारद तमे गुरु निंदा करछ। कहले कौन निंदा कली प्रभु। कहले आपण से गुरु धरी सारा पर कहीं एमती आप कहले निज मन भितर अंतर मन भितर। कहले हाँ प्रभु मु कही देछि। कहले नारद तुमको नरक दंड अच्छी। नारद कहले मु केमिति पार हेबि एथिरु। कहले नारायण कतिकी जाओ। नारायण को जाइए नारायण नारायण कहीकि जुआर हेले। कहले प्रभु मते गोटे कथा कहतु गुरु निंदा कले कौन पाप मिले। नारायण कहले नाई रे गुरु निंदा कले नरक भोगिया पड़ो। तुम क्या गुरु निंदा करछ ना। हाँ मु गुरु निंदा करछि कौन कहबी कहतु। नहीं तुम गुरु निंदा तो करछ नरक पड़ो आ। सेठू नारद मुनि भारी चालाक। नारायण कहले प्रभु
ନର୍କକୁଣ୍ଡଟା କେମିତି ଥିବ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦୟାକରିକି ମୋତେ ଟିକେ ନର୍କକୁଣ୍ଡ କାଟିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ନର୍କକୁଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ନାରଦ ମୁନି ତା ଉପରେ ଗଡ଼ିଲେ, ଗଡ଼ିଆଇଲେ, ଗଡ଼ିଗଲେ, ଗଡ଼ିଆଇଲେ, 7 ଭେରା ଏମିତି ଗଡ଼ିଗଲେ। ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ତା ଉପରେ କାହିଁ ଗଡ଼ୁଛ? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ସେ ନର୍କକୁଣ୍ଡ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି, ଏ ନର୍କକୁଣ୍ଡ ସିଏ ବି ତିଆରି କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ନର୍କକୁଣ୍ଡରୁ ଗଡ଼ିକି ମୋ ନିଜକୁ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲି ବୋଲି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେଲି। କହିଲେ ବାଃ, ବହୁତ ଚାଲାକରେ ନାରଦ ତମେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ତ ଆଉ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନର୍କକୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବେ ଆମେ ଗଡ଼ିଯିବା। ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯାହା କତୁରୁ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ, ଯାହା କତୁରୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ, ତାକୁ କେବେ ଜୀବନରେ ନିନ୍ଦା କରିବେନି। ସେଇଟା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଗୀତାରେ, ଯିଏ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କରେ ତାକୁ ନର୍କ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନରେ କେବେ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କରିବେନି। ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିବେ, ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଟିକେ ଦବାଇ ଦେବେ। ମୁଁ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଏହାପରେ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରେକର୍ଡ଼ିଂ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ଭକ୍ତ ଜଣେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? ଗୋଟେ ଥର ବି ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରତିକାରଟା ଗୋଟେ ଥର କରିଛି, ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ମାନେ 11 ମଙ୍ଗଳବାରରୁ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳବାର କରିଛନ୍ତି, ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା? ନାଇଁ, ଯୋଉ ବେବି ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡିଥିଲେ ସେଇଟା। କୋଉଥିପାଇଁ କହିଲେ? ବେବି ପାଇଁ? ହଁ, ବେବି ପାଇଁ। ବେବି ପାଇଁ, ଯାହା ହଁ, ଯୋଉ ପିଲା କନସିୟସ୍ ଆପଣ ସେଟା ହଉନଥିଲା। ହଁ, ଯୋଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛାଡି ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଏଠି କହିଲି ଯାହା କହିଦେବି। ହଉ, ଆଉ ସାର୍ ଭଗବାନ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମୁଁ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇଛି, ମାନେ 2 ଥର 2 ମଙ୍ଗଳବାର ଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ମୁଁ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା କରିକିନା ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ଭାବି ପାରୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଫୋନ୍ କଲି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲା ଛୁଆ ନ ହଉଥିଲା ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହଁ, ହେଇଗଲା ନା? ଆଜ୍ଞା। ହଉ, ଆପଣ ଯେବେ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଥିଲେ 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ପିଲା ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କର ହଉନଥିଲା, ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଆପଣ କଲା ପରେ 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ, 6 ମାସ ହେଲାଣି। ଯାହା ଭଗବାନ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିଥାନ୍ତୁ। ଗୋଟାଏ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଭଗବାନ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଠି ଭଗବାନ କିଛି ବି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ହଉ, ସେଇଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ଯାଉଛି ସେ ବାୟୁ, ସେ ବାୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବାୟୁପୁତ୍ର କିଏ? ହନୁମାନ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। କାରଣ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେଉଁଠି, ପୁଅ ସେଇଠି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ଏଠି ତ ପାପ ହେଉଛି 3 ଭାଗ, 1 ଭାଗ ପୁଣ୍ୟ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ 100 ଶତ୍ରୁ ଲାଗିବେ, ଏଇଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାୟ, ନିଷ୍ଠା, ଧର୍ମ, ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆପଣ ହଇରାଣ ହେବେନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କାହାକୁ ଆପଣ ହଇରାଣ ବି କରିବେନି।